पूरा फायदा उठाने के लिए पुरुष के बाहर पर पत्ते पूरे लगा उन्होंने हमारे सिंधी लगे मात्र एक नंबर हमारे प्रमोश करते हैं उन्होंने समझ रखा नहीं कि भारत में हमारे उन्होंने একটা কূপ আছে যার পানি কষ্টে হাতে দিতে আপনার কাছে রসুনের আকাশের হাত পানিকে আমরা রসুন বন্ধ করতে দেখলে উনি বলতেন ঠিক এমনি বলে যদি আমরা সব না লাগাই তাহলে আমরা এই ফায়দা এটা আমরা সফল হব না এই জন্য আমরা পুরো বয়স শুনে চলে গেলাম दूसरा 72 घंटों में आमान पूरे हो पूरा करना नहीं है वक्त पूरा करना है और 3 दिन में आमान भी पूरे करने हैं जो काफी दिन में आप तो बड़े कमाई पूरा करूंगा वो आमान पूरा करूंगा आमान पूरा कवर देते हमारे और तुम्हें तो पूरा हो जाओ हमारे आमान पूरा हो कहीं ना हमारे पूरा हो अमल पूरा करने में सबसे पहली दुनिया करना नहीं बोले अमल पूरा प्रथम देखा कि अमल पूरा करने अपने व्यक्ति का आने से भारत हुआ है दूसरी दुनिया बाहर जाता है समाज निकालने की मेहनत करना है दूसरा क्या वहाँ मजदूरान करना तो बनाया नहीं समझता है बनी नहीं करना पड़ेगा उसको काम को लगाना है इन दुनिया को आप दूर तरफ से आपसे बताते हुए रात को अच्छा लेकर अल्लाह के सामने नमाज के दुआ में और आगे जाने में रहना है दिन हमारे समस्त काम से लगे हमारे सफाई में कॉन्फ्रेंस में अल्लाह के जलाल मोहम्मद वक्त के हम पसंद हमारे दुआ करो जो अपने हमारा पसंद हमारे सामने दूर करेंगे इसलिए हमारा काम जो है दावत दुआ है न तो हरकत की मिसाल खाली बर्तन की है तो बर्तन खाली हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती तो पानी का बर्तन है पानी नहीं है पानी है तो 15 रुपया है दूध है तो 50 रुपया है चावल है तो 500 रुपया है चांदी है तो 1000 रुपया है सोना है तो लाखों रुपया है बर्तन की कीमत अंदर की चीज की वजह से होती है अरबी में कहते हैं रस की कीमत मजबूत की वजह से होती है ऐसा ही हमारी जो हालत है उसकी वो दावत और दुआ है ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारा दावत को लेके अल्लाह के सामने दुआ मांगने में और जारी करने लगे আমাদের আসল দৃষ্টিতে হলো দাওয়াত আর দোয়া দাওয়াত হবে আর সাথে দোয়া হবে আমাদের কাজটা এই আসল শুধু ফিরা বলে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে বলে যে আমলের করতে হয় একটা পানির দুধ এটা খালি দুধের মধ্যে যখন পানি দেওয়া ঘোরা করতে টয়লেটের নাম হলে বন্ধ হয় এখন যদি এটা শুরু দেয় তাহলে আমরা পানি এখানে বন্ধু রাখছি তাহলে কথা হবে আমরা পানি করবো के साथ गफलत के साथ नहीं और जहालत के साथ नहीं मनमानी के साथ नहीं कुर्बानी के साथ सभी मर्यादों के साथ लगाएगी जो रोजाना हिदायत से करती होगी अल्लाह के को हलाल रोटी देंगे अल्लाह
साधना करो आसान हो जाएगा। जीवन भर जिंदगी में अगर हम इसलिए हर जाने वाली समाज को ये बातें समझाएंगे, वापसी में कारगुजारी करेंगे, वापसी की बात समझाते उनके घर से जुड़ना है और उनको दुर्भाग करते रहना है। तो कोई भी साथी हमारा जायज होना चाहिए और हर वक्त लगाने वाला आदमी घर से बाकी रहे तो किसी कर करना है। हमारे लिए आसान जरूरत का काम हमारे আপনি যে আজকে তাদের খবর শুনবো এবং তাদেরকে রাস্তা শুনলাম আমরা তাদেরকে সময় এরপরে আমরা তাদের সমাজকে রাখবো খবর রাখবো যাতে আমাদের কোনো শাস্তি নষ্ট হয় আমরা প্রত্যেককে বেশি থাকবো।
यकीन आखिरत की बातों का अंदर यकीन और ऊपर उसका अमल ईमान अंदर इस्लाम ऊपर जैसे रूह अंदर है बदन ऊपर है ऐसे ही मेरे भाई ईमान यकीन और इकरार ये अंदर और ऊपर का मतलब इस्लाम का पूरा अमल ये ऊपर है ये चीज हुई तो फिर आखिरत बनने की तो आखिरत अल्लाह ने हमको आखिरत बनाने की दावत दी है और आखिरत बनाने के लिए दी है दुनिया दुनिया हमारे यहाँ आखिरत बनाई दुनिया जिंदगी के लिए आखिरत बनाए वो करो दुनिया जिंदगी को अल्लाह ताला ने बनाया एनर्जी हमारे से आखिरत बनाए करो अल्लाह ताला दावत को अल्लाह ताला स्वयं को और कर रुकना आता नमो इंसान और मध्य का ताला दुनिया की जान को इसमें दूसरा ताला तुम्हारा आखिरत को बेटा आखिरत को दुनिया के लिए उतार दुनिया आज दुनिया के आखिरत को जरूर बर्बाद हो ধ্বংস হয়ে মেরে মন্ত্রগ্রস্ত দুনিয়ার জিনিসে এখান থেকে আমাদেরকে বানায় নিতে হবে যে দিন একটাই রাস্তা যে রাস্তায় আশ্রয় করবে দিন জিন্দিকে সব কাজ দিন মোতাবেক করা এটার দ্বারাই আমার আখেরাত তৈরি করবে আখেরাত করবে আখেরাত তৈরি করার আগে এই জন্য मेरा मकसद दूसरा दूसरों आखिरत बड़े बड़े दुनिया जिंदगी में हमसे के जिंदगी हमसे से बड़े आज दुनिया जिंदगी में सोलह सबसे गुड सुसुमन के दान शिकार इस्लाम ईमान सारा आखिरत बड़ा बड़ा रास्ते ईमान सारा आखिरत दुनिया के बारे में अनेक भाव करते हैं अनेक काम करे विमान उसको चले आल कर आते हैं सोना नहीं बनता इधर का मेरा मतलब दोस्तों दुनिया से ईमान बनाकर इस्लाम बनाकर मकान जब कर ले गए इस्लाम दुनिया बड़े लोग उजाला करेंगे और वो खुदा को रसूलना पापी अल्लाह ताला बोलते इस्लाम ईमान का आत्मा बरकरार करবে সেটা সকলেই গ্রহণ করতে হবে না আখেরাত শেষে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবকিছু এটা সর্বপ্রথম ইমানের উপরে যেরকম শরীর বাইরে ভিতরে ভাবে জান না যেরকম ভাবে ইমান ভিতরে বাইরে হয়ে ইসলাম माता देवी पापा को इस्लाम में आबाद और भीतरे अंदर भय होते आखिर को स्थिति होते आखिर को भय होते तो समस्त जीवन बना जितनी बीमारी संपर्क कराते ऊपर और ताकि इस्लाम तो जो परिवार संगे इस्लाम में आमान को रखोगे तो तरह आखिरत होंगे आखिरत से कामयाब हो अल्लाह बले से आखिरत को ध्वंस करते जब आखिरत नष्ट हो गए तो दुनिया नष्ट हो तो बड़ी चीज जो है वो ये है कि हमारी आखिरत
मेरे कलाम को आखिरत के मौजूद के लिए खास किया गया, लोगों को ताजा करके उनकी आखिरत बनाने की लेबरी करें। बुलाए करते इन लोगों को अल्लाह ने इसीलिए भेजा था कि वो लोगों को याद करके अपने आखिरत बना आखिरत बनाने की याद दिलाने का, इसलिए दावत और दीन ये आखिरत बनाने के लिए है। जिसकी आखिरत बनेगी उसकी दुनिया नहीं बनेगी, जिसकी आखिरत उजड़ेगी उसके तो वो आखिरत का भी नहीं रहा और दुनिया का भी नहीं। इसलिए हमारे दावत में और हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी चीज वो हम याद करें और सहाबाए किराम को बतौर नमूनों के अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दिया है। ये पूरी सलाह को नमूना बनाया पूरी इंसानियत के लिए। आपके असाब को नमूना बनाया इस उम्मत के लिए। बुलाए का असाब मोहम्मद उम्मत फरमाते बुलाए का असाब मोहम्मद अगर हम तल्लुबन राम को इल्मन व बंदो हम तल्लुबन लेकिन जिसकी जिंदगी अपनाने के लिए उसकी सूरतें देखी जाती है, जिंदगी तो खत्म हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। जालिम का जुल्म बाकी रहता है, आदिल का इकतल बाकी रहता है, उसका सिर्फ तकवा अगर लोगों के घर में होता है तो सिफतें बाकी रहती है और सिफतों का दूसरा भी बाकी रहता है। इसलिए किताबों में उसकी सिफतों का जिक्र होता है, उसकी तकदीर से तो सही नहीं, कुछ बहाव अपनी सिफतें बताइए। और ये वो पहला तबका है सहाबाए किराम का जिसके अंदर राजी हुआ है। हाँ ऐसे होता है ये हजरात कहते होता नहीं है, कहते होता दो है, एक अंबियाए किराम है ऐसे होता और एक सहाबाए किराम है ऐसे होता। मसनून दुआओं में दुआ है, मसनून दुआएं याद करनी चाहिए। अल्लाह ने इन्हें तौफीक का हासिल होगा, ये दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तौफीक का हासिल होगा। या अल्लाह मैं आपसे तौफीक मांगता हूँ। तौफीक का मतलब है असबाब ऐसे मुहैया हो जाते कि मामूल पूरा हो जाए, उसको तौफीक कहते हैं। अल्लाह मैं आपसे तौफीक मांगता हूँ। तौफीक किसी से मांगते हैं, कौन सी तौफीक मांगते हैं कि अहले हुदा की तौफीक मांगते हैं। पहले होता अंबियाए किराम में और ऐसे होता सहाबा के आसार करीब है क्योंकि वो हमारा पहला तबका है। अल्लाह के रसूल के ईमान जो मानते हैं सहाबा के लिए रब्बना कुल्लना तो उनके लिए दुआ मांगी जाती है क्योंकि वो हमारा पहला तबका है। इसलिए उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, उनकी जिंदगी को अपनाना है उस काम के लिए खास तौर से। और आमतौर से तो अल्लाह राजी हो गया है इसलिए आमतौर से उनकी जिंदगी बतानी है। तो उनकी कुछ सिफतें हैं जो किताबों में है। तो मेरा और भाई अंबिया दुनिया के पढ़े से दूसरा जो सोचे हो তারা আখিরাতকে স্মরণ করার জন্য দুনিয়া যায়। আখিরাত করার জন্য এবং আখিরাতকে স্মরণ করার জন্য আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দুনিয়া যায়। নবীরা সব নবীরাই আখিরাতের কথা মানুষকে স্মরণ করে। এজন্য আখিরাত এটা নবীদের খাস একটা বিষয়। এরপরে sahabat kiram radhiyallahu anhum ajma'in যারা এই উম্মতের প্রথম শ্রেণীর লোক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে বাছাই করছিলেন। মানুষের বিরোধিতা কিন্তু মানুষের গুণাগুলো দুনিয়াতে
মানুষের মধ্যে যে ভুলগুলা হয় সেগুলো দুনিয়াতে বাকি থাকে চিন্তা বাজারে দেখা হয় মানুষ এটাকে আপন করে নিজের মানুষ এটার আলোচনা করেন সাহাবাহিকরা তারা তো চলে গেছে কিন্তু তাদের গুণাগুলো বাকি আছে সাহাবারা আমাদের উৎসর্গ গুণা ওই সমস্ত গুণাগুলি নিজের ভিতরে আহরণ করা নিজের ভিতরে আনা এইগুলো বুঝতে চেষ্টা সাহাবাদের সম্পর্কে করছেন যে সব মানুষ হচ্ছে সাহাবাহিকরা অত্যন্ত ন্যায় ছিল তাদের ন্যায় ছিল ন্যায় মানুষ ছিল সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ব্যক্তি সাহাবাহিকরা এবং সবচেয়ে বেশি আর সাদা সিধা দুর্নীতি কোন বানাবটি কিছুই ছিল না তাদের তো সাহাবাদের সিফাত সাহাবাদের গুণাবলী বয়ান করেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নবীর সোহবতের জন্য বাছাই করেছে তাহলে তারা সর্বপ্রথম নবীর থেকে দিন দিয়েছেন এবং দিন ঘুরে দিয়েছেন গুণাবলী তাদের মধ্যে পয়দা হচ্ছে ওই সমস্ত গুণাবলী দুনিয়াকে বাকি আছে যেমন মানুষ জুলুম করে গানের ধরে ধরে চলে যায় কিন্তু তার জুলুমের চর্চা দুনিয়াকে বাকি একজন ইনসাফ করে দুনিয়া থেকে চলে যায় তার ইনসাফের চর্চা দুনিয়াকে বাকি এরকম ভাবে মানুষের মধ্যে যে গুণ থাকে সেই গুণগুলো চিরকাল বাকি থাকে আর মানুষটা হয়তো দুনিয়া থেকে চলে যায় সাহাবাহিকরা দুনিয়া থেকে চলে গেছে ঠিকই কিন্তু তাদের গুণাবলী সব এগুলি সব বাকি এই জন্য তারা মহতারাম দোষটা দিব আমাদের এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাহাবাদের সমস্ত গুণাবলীগুলি নিজের উপরে আনার সমস্ত নবী এবং নবীরা সারা দুনিয়ার ইনসানকে মানব জাতির জন্য তারা হলেন হিদায়াতবান নমুনা হিদায়াতের মধ্যে হিদায়াত প্রাপ্ত করা আর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তারা এই উম্মতের যেহেতু সবচেয়ে নিকটবর্তী এই উম্মতের প্রথম শ্রেণী তারা তো তাদের এই উম্মতের জন্য তারা হলো হিদায়াতের নমুনা এই জন্য তারা মহতারাম দোষটা রইল আল্লাহ তাআলা মাসরুর দোয়া রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়াও শিখিয়েছেন নবীর মাসরুর দোয়া আমাদের সবাই শিক্ষা দরকার মুসলিম মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে দোয়া আমাদের কাছে পৌঁছে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিখিয়েছেন ওই সমস্ত দোয়া আরো প্রচারের দরকার এগুলোকে শিক্ষা দরকার এগুলো শিক্ষা হলো দোয়া করা তো আপনি সম্বন্ধে যে দোয়া শিখিয়েছেন সে তার মধ্যে একটা হলো আল্লাহ আমি আপনার কাছে তওফিক চাই আহলে হুদার তৌফিক হিদায়াতের তৌফিক চাই এরকম হিদায়াত মানে যারা হিদায়াত প্রাপ্ত তাদের মধ্যে হিদায়াত তো তার হিদায়াত প্রাপ্তকে নবীরা হিদায়াত আর নবীদের যারা সাহাবা ছিলেন আমাদের মধ্যে সাহাবারা বলে তারা সবাই হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলেন এই হিদায়াতের দোয়া করা চাই যে সাহাবাদের মধ্যে যে হিদায়াত ছিল আল্লাহ আমাকে ওইরকম হিদায়াত দান করুন তো মেরা মহতারাম দোষটা বলবো আখিরাত বানাইবার বলবেন নবীরা আসছেন আখিরাত পুরাই বানাইতে হবে সেটার জন্য দিন দিয়েছেন ইমান দিয়েছেন ইসলাম দিয়েছেন ইমান ইসলামের হিদায়াত যেটা এই গুণাগুলি উপরে থেকে পাওয়া যাবে নবী থেকে পাওয়া যাবে সাহাবার থেকে পাওয়া যাবে এই জন্য সাহাবাদের অনুসরণ করতে उमर रज़ियल्लाहु ताला सहाबा के बारे में अपने आदमियों को समझाते कि आगे करके माशाअल्लाह
बड़े बड़े इबादत गुजार, बड़े बड़े मेहनत वाले, बड़े बड़े कुर्बानी वाले, ईशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ने वाले, उनके जागीर इतनी उम्र की ईशा की नमाज के वजू से इबादत करते हैं, सुबह की नमाज उनके लिए कौन दूसरे वजू की जरूरत नहीं। ऐसे उनके जागीर वो अपने तो मसाले मोहम्मद को जानते हो बताओ कि उनके क्या जरूरत है। सिफतों का तस्करा होता है ताकि लोग सिफतों को अपने अंदर पैदा करें। उनकी जातें तो नहीं जाती है, उनकी सिफतें दाखिल है। उसको नक्शे हयात कहते हैं, उसकी जीवन उनकी जिंदगी का नक्शे हयात। उन्होंने सहाबा से सिफत बताई और वो हम तक पहुंची। वो कौन लोग थे? मोहम्मद, वो असाब मोहम्मद है। कहते हैं अगर हम जरूर कि उनके दिल बहुत पाक है, उनके दिल बहुत पाक है, शुक्र से पाक है, शुक्र से पाक है, अरशद से पाक है, अदावत से और दुनिया की मोहब्बत से पाक है। ये जिन चीजों को नहीं होना चाहिए उनके गुणों और दिल पाक। उलाए का साब मोहम्मद अगर हम तो उनके दिल पाक, आपस में भी उनके गुणों पाक है। रसूल ने मना फरमाया था वला तहासदू वला तबागदू कुनु इबादल्लाह इखवान, हसद मत करो आपस में। मदीने में जाकर ये हिदायत दी, क्योंकि मदीना इस्लाम और हिजरत का मरकज करने वाला था। तो फरमाया कि आपस में हसद न करो, आपस में अदावत और दुश्मनी मत करो। क्या करो? अल्लाह के तो बंदे बनो, अल्लाह के तो बंदे बनो। अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया है उसी में रहो, उसी को सीखो, उसी को सिखाओ, उसी को फैलाओ। जाहिर बात है कि अल्लाह ने बंदों को इबादत के लिए पैदा किया, तो अपने अंदर बंदगी की और इबादत की शान पैदा करे। फरमाया पूर्ण इबादत अल्लाह के बंदे रहो, इबादत गुजार करो, वो लंबी लंबी इबादत है। हमारे अंदर ये बात बावजूद के साथ दिल में गिरते हैं, कलमा नमाज की बातें करते हैं, जिसकी इबादत का शौक तो नहीं हुआ। हाँ, इबादत के मिकदार बढ़ गई और तकलीफ में लगने के बाद कोई अंदर को अंदर शायद, वरना ये बात नहीं पैदा हो रही है। वरना इस काम की वजह से तो फरिश्तों वाली सिफतें आती है कि कोई सीखने में पर हो गया है क्या मतलब, कोई रुकू में है क्या मतलब फरिश्ते। हमको फरिश्तों वाली जिंदगी है, इबादत का शौक है। दूसरों को फरमाते आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदे बनो, इबादत का शौक पैदा करो। बंदा बनने के मतलब तो बंदे नहीं, काबिल भी बंदा है। अल्लाह के बंदे बनो, इबादत का शौक पैदा करो, इबादत का शौक पैदा करो और आपस में भाई रहो। अल्लाह का मामला है तो बंदे बन जाओ, जो अल्लाह कहेंगे वो करेंगे, जो अल्लाह कहेंगे वो करेंगे। और आपस का मामला है तो भाई बन जाओ। भाई की मिसाल ऐसी होती है जैसे हाथ, अगर इस हाथ से एक काम न होगा तो फौरन दूसरा हाथ पहुंच जाता है। आपको मटका उठाओ, पड़ोसी जो नासिर होती फौरन दूसरा हाथ पहुंच जाता और मटका उठा लिया तो वो दूसरा उठा लिया।
भाई इस हिसाब से काम न हो सका वो फौरन बन जाएगा। दूसरा भाई दावत भी है अंजारे मदीना को और मुहाजिर जब अंसार को मिल गया कि सारी दुनिया के मुसलमानों को ये बात पहुंचेगी क्योंकि उनका इत्तबा करने का हुक्म दिया है। दोनों इबादत अल्लाह है अल्लाह के बंदे हो जब मामला अल्लाह का है तो ईमान इखलास के साथ उसकी इबादत करो और जब मामला करता पाए तो इंसाफ के साथ एहसान के साथ इंसाफ के साथ उसके साथ मामला करो। बंदे का मतलब ये कि इंसाफ के साथ रहो एहसान के साथ रहो इंसाफ के साथ रहो। ये मतलब होता है भाई बंदे का इंसाफ का तकाजा ये है कि जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए पसंद करे उसको इंसाफ करते और एहसान ये है कि उसका हक तो हो गया और झुकता दिया झुकता देना जैसे ताजुल के जैसा एक किलो लेता एक आपका हक है उनका अंदर ये भी है एक बंदे में रखो और झुकता दो ये झुकना जो ऐसा है क्यों अल्लाह को ये पसंद है इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan अल्लाह हुक्म देते हैं बंदों को इंसाफ करने का तो अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए पसंद करो और इसके ऊपर ये अपने तरह से ऊपर एहसान करो क्यों अल्लाह एहसान करने वालों से मौका करते हैं। तो ये सहाबा की जीवन है उन्हें सहाबा को परिचय करे उन्होंने शागिर्द के बोलते सर बड़ा संविधान होगा भक्त তাদের যে তুমি সাহাবাদের সাথে পরিচয় দিতেছেন সাহাবাদের সম্পর্কে বলতেছেন তোমরা কি জানো সাহাবারা কারা তাদের গুণাবলী আলোচনা করে বলতেছেন আসহাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা। তাদের গুণাবলী কি বলে তাদের দিন पाक सबसे मुसलमान कुफर के पाक शिरक के पाक सीना हसद के पाक हिज्जत के पाक दुश्मन के पाक समस्त समस्त खाराप गुलामी से के तरीके पाक तो पाक कोई वाला था तो पहले बोले वाले कारण को हसद नहीं हिंसा नहीं कारण आदावत नहीं शुक्रिया नहीं कभी कोई कुफर नहीं शिरक नहीं कुफर शिरक के पवित्र सदस्य और हिंसा विद्वेष के लिए सदस्य पवित्र आदर व्यवहार से पवित्र दिल करे रहते बड़े एरकम पाक पवित्र मेरे पापा नमस्कार गुरु और ये जिले में कोनो हिंसा नहीं करो जिले में करो बच्चे दुश्मनी नहीं तो दुश्मनी के पार हिंसा के पार शत्रुता के पार कुफर के पार शिरक के पार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मुहाजिर और अंसार তাদের যে রাসূল হজ করেছিলেন যা বলছিলেন যে তাদের মাধ্যমে উম্মতের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত এখানে যদি পৌঁছবে তাদেরকে যেগুলো বলছিলেন যে তোমরা পরস্পর হিংসা করো না পরস্পর শত্রুতা করো না বরং তোমরা আল্লাহ তাআলার বান্দা হয়ে যাও এবং আপসে ভাই ভাইকে আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার পর যে আল্লাহ তাআলা বান্দা হিসাবে আল্লাহ যা বলছেন তাই তোমার जिंदगी बंदगी वाली ये दावत का अमल है ये काबिल द्वारा को बंदर इबादत करा जाता किंतु আমরা इबादत के लाइन शून्य हो रही है और
অথচ ফেরেশতারা কেউ বসে আছে, তো কেমন পর্যন্ত বলবে, কেউ সেজদায় আছে, কেমন পর্যন্ত সেজদায় থাকবে। আর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভক্তরা যারা সাহাবীরা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে এমন এমন গ্রুপ ছিল যে এসব লোকরা ফজরের নামাজ পড়ছে, আপনারা ওযু করা লাগে, ওযু ভাঙে না। এরকম জিনিস তারা বেশি। আর আমরা এত মেহনত করা সত্ত্বেও সব মেহনত করি, কিন্তু ইবাদতের মধ্যে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। ইবাদতের মধ্যে আগ্রহ থাকা হতো, ইবাদতের মধ্যে আগে বাড়াতে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, তোমরা আল্লাহর বান্দা বলো, তোমরা আপসের মধ্যে হিংসা করো না, কারণ তোমাদের মধ্যে আপসের মধ্যে আদল হওয়া চাই, ইনসাফ হওয়া চাই, ইহসান হওয়া চাই। আদল মানে হলো যে তুমি যেটা পছন্দ করো এই জন্য তোমার ভাই বোনরা তাই পছন্দ, আর ইহসান হলো বলে যে যা তার পাওনা আছে তার চেয়ে বেশি দরকার, আল্লাহকে ধরে দাও, আল্লাহর মাপেছে সমান সমান ইনসাফ। বলে না একটু বেশি দিয়ে দাও, ইহসান করো, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসান। আল্লাহ তাআলা হুকুম করেছেন আদল করো, ইনসাফ করো আর ইহসান করো। ইনসাফের উপরে রয়েছে। তো আল্লাহ তাআলা বান্দা হওয়ার অর্থ হলে যে আল্লাহ তাআলা যা বলেন তাই করবে। আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা পরস্পর আল্লাহ ভাই হয়ে যাবে, একে অপরের ভাই, ভাই একজন আরেকজনের সাহায্য করবে। এক হাতে পড়াতে প্রচুর হয়ে যেতেছে, একটা বস্তা উঠে যেতেছে, এক হাতে বস্তা উঠবে না, এক হাত বস্তা উঠে পারতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় হাতটাও বেশ নিয়ে যায়। একসঙ্গে আমি আছি, দুই হাতে মিলে উঠে ঠিক এরকম ভাবে যে ভাই 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 হওয়ার অর্থ এই যে একজন আরেকজনের সাহায্যকারী, একজন আরেকজনের নিজের জন্য যেটা পছন্দ করবে অপরের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, তার উপরে ইহসান করবে এবং তার সাহায্য সহানুভূতি করবে, ইনসাফ করবে, নিজের প্রয়োজনকে পিছনে রেখে তার প্রয়োজনকে পুরা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও, আল্লাহকে কবুল করার জন্য যা করা দরকার আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা দরকার, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে সময় দাও, তোমাদের ইবাদত বাড়ো, মেহনতের দ্বারা অবশ্যই দাও, তুমি আল্লাহর ইবাদত কায়েম হয়ে যায়। কিন্তু এই ইবাদতের মধ্যে আমরা ভুল করে ফেলি, আমাদের তো ইবাদত এই কাজের বাহানায় আমরা ইবাদতকে ছেড়ে দিই, যে এখন কাজ করতে হবে, এখন মশলা করতে হবে, ইবাদত ছাড়ো। এই জন্য ভাই ভাইকে ইবাদতকে কায়েম করা, ইবাদতের অভ্যাস করে দেওয়া, পুরো ইবাদত নয়, আর এরপর পরস্পর একে অপরের ভাই হয়ে থাকো, মানে একে অপরের সাহায্য করো, একে অপরের সঙ্গে হিংসা করবে না, একে অপরকে দুশ্মন বানাইবে না। কারোর সঙ্গে তো আমার দুশ্মনী নেই, কারোর সঙ্গে আমার হিংসা নাই, ভাই ভাই। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ওনাদের সিফাত আর ওনাদের গুণাবলী এরকম ছিল যে তাদের দিলগুলা পাক ছিল, পাক, এবং তাদের দিলের ভিতরে কুকুর থেকে পাক, শিরক থেকে পাক, একে অপরের হিংসা বিদ্বেষ থেকে পাক, দুশ্মনী থেকে পাক। তো সাহাবা আমাদের নমুনা, সাহাবাদের অনুপ্রেরণ করতে হবে, সিফাত আর গুণাবলী এগুলি দুনিয়াতে বাকি থাকে, যে চর্চা হয়
এটাই পরবর্তী লোকেরা এই মুসলমানরা নিজেদের তুলে অর্জন করে মানুষকে দুনিয়া থেকে ঘুরে एक तो ये हुक्म दिया भाई बनने का, दूसरा हुक्म ये दिया है कि सच्चों के साथ रहो। नहीं सच्चों के साथ रहो। ये सच्चे कौन है? तो कुरान के आयतों ने कुरान कलाम पाक ने मुहाजिरीन को सच्चा कहा। देखो कुरान मुहाजिरीन ने जो दिया है, खुलाए काफिर आए, खुलाए का मुसाफिर। दूसरे में फिर अंसार को जिन्होंने कुर्बानी की है, इनको सच्चा कहा। इन नमल मोमिनून लल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहिदू। तो मुहाजिरीन को और अंसार को सच्चा कहा। इसलिए हम सबको क़यामत तक ये हुक्म है कि सच्चों के साथ रहो। कि मुहाजिरीन और अंसार के जो तौर तरीके हैं, उनके अमल करने के जो तरीके हैं, अपने आप को उसको अपनाओ, अपने आप को उसका पालन करना, ये है दावत हमारी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी उसको कैसे बताता हूँ। भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे भाई अल्लाह ताला हमारे के बोलते हैं पूर्ण आशा देती है সত্যবাদীদের সঙ্গে তুলনা সাহাবাদের অনুকরণ করতে হবে। সত্যবাদী তারা এদের সম্পর্কে কোরআনে মুহাজিরিনদের সম্পর্কে বলছেন এরা হলো সত্যবাদী, যারা জান মাল কোরবানি করছে, আল্লাহর রাস্তায় তারা জান মাল ছাড়ছে। আবার এমনি ভাবে আনসারদের সম্পর্কে বলছেন এরা সব সাহাবায়ে কেরাম মুহাজির এবং আনসার, এরা উভয় সত্যবাদী। তো সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকবে অর্থাৎ তাদের অনুসরণ করবে, তাদের অনুসরণ করবে। ভাই সাহাবাদের অনুসরণ করবে, অনুসরণ করতে আল্লাহ তাআলা আমাদের আমাদেরকে সত্যি সবাই যেখানে আছে ওখানে বসে পড়ে আমার মনে হয় اللهم انت حق الوجود وحق الوجود اللهم انت حق الوجود وحق الوجود وارحم من سئل وارحم من بلد وارحم من رحم وارحم من عطاء اللهم انت الملك لا شريك لك والفضل لا ند لك والحمد لا ند لك كل شيء حالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن توصى الا باذنك تجار فتشكر وتوصى فتغفر اغنى شكير واقرب حكيم كنت بين النفوس فاخذت بالنواصي فتلك الاعداء ونسخت الاعياد والقلوب لك مؤمنه والسر عندك علانيه والحلال ما اعلنت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر ما قضيت والامر ما قضيت الخلق خلق والعبد عبد وانت الله العلي الحكيم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله والذي يدي الحق كله على يده وكله لك الحمد انك على كل شيء قدير اللهم
لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال مجدك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون الاسلام الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت المشروع للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا بما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لك أوسع من قلوبنا ونحمدك أنت عندنا من أعمالنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتهم على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا فتنة للظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأنجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك في عقولهم ونعوذ بك من قلوبهم اللهم إنا نجعلك في عقولهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفنا بما شئت اللهم اغفنا بما شئت اللهم اغفنا بما شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا
الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا مراتب أمورنا وأعنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى بعض العورات ويغفر خطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ضعفاء وحول إرادتنا وحول الخير من نواصينا وحول الخير من نواصينا واجعل الإسلام منتهى لقائنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. يا محلل القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم انا نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سماع التسليم. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل لك سهلا بما شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسأل موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم. لا تدع ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين. 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 اللهم لا حمل إلا فرجته ولا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا بتيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليمين ما تحول به عليك مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يرحمك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يرحمك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان. يا حنان
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا ولي
আপনার জ্ঞান আমাদের জমা দেন আপনার দিকে আমাদের পয়দা করে দেন আমাদের মধ্যে আপনার দিকে পয়দা করে দেন দুনিয়ার দিকে কমায় দিয়া আপনার দিকে আমাদের বাড়ায় দেন আপনার দিকে আমাদের বাড়ায় দেন আমাদের সুন্দর করে দেন আপনার দিকে করে ইসলামের মহিলা সাহায্যকারী তাদেরকে সাহায্য করেন তাদেরকে সাহায্য করেন আপনার দেখুন জ্ঞান আমাদেরকে নসিব করে দেন আপনি আপনার আমাদেরকে নসিব করে দেন আপনি আপনার নসিব করে দেন আমাদের আপনাকে সুন্দর করে দেন আমাদের দেখুন আমাদের সুন্দর সুন্দর ঘুরে আমাদের নসিব করে দেন আপনাকে সুন্দর করে দেন আপনাকে আমাদের থেকে দূর করে দেন খারাপ অভ্যাস খারাপ জিনিস আমাদের থেকে দূর করে দেন আপনার আমাদেরকে নসিব করে দেন সমস্ত ভালো গুণ আমাদের ভিতরে নসিব করে দেন সমস্ত খারাপ জিনিস এগুলি সব আমাদের ভিতর থেকে ব্যয় করে দেন সমস্ত মুসলমানের জ্ঞান মাল আপনি হেফাজত করেন সমস্ত মুসলমানের সারা বিশ্বে সমস্ত মুসলমানের এই দেশে কাজ করে সমস্ত মুসলমানের জ্ঞান মাল আপনি হেফাজত করেন জ্ঞান মাল আপনি হেফাজত করেন জ্ঞান মাল আপনি হেফাজত করেন হেফাজত করেন মুসলমানকে হেফাজত করেন বিশেষ করে এই মুখের মুসলমানকে হেফাজত করেন চেষ্টা করতে চাচ্ছে চেষ্টা করতে ব্যর্থ করেছে ইমানের হেফাজত করেন মুসলমানের ইমানের হেফাজত করেন মুসলমানের আমাদের হেফাজত করেন মুসলমানের আপনাকে হেফাজত করেন মুসলমানের আপনাকে হেফাজত করেন অবশ্যই মোহাম্মদ কায়েম করেন ইতিহাদ কায়েম করেন ইতিহাদ কায়েম করে দেন
আল্লাহ আপসে ভাই ভাই বানায় দেন আল্লাহ আপসে ভাই ভাই বানায় দেন আল্লাহ আপসে ভাই ভাই বানায় দেন আল্লাহ দুশ্মনী শত্রুতা খতম করে দেন মারামারি ইসলামী ঝগড়া খতম করে দেন আল্লাহ ইসলামের গৌরব প্রস্তুত করে দেন আল্লাহ আপনি আমাদের রাজি হয়ে যান আমাদেরকে আপনাদের রাজি করে দেন আল্লাহ আপনার নির্বাচনী জিন্দগি নসিব করে দেন ইখলাসের গৌরব নসিব করে দেন দুনিয়া মনে সকল দুনিয়া দাঁড়িয়ে পাপ করে দেন আল্লাহ দাওয়াত করা কামকে পুরো আলো জিন্দা করে আল্লাহ এই কামকে পুরো আলো জিন্দা করে দেন আল্লাহ পুরো আলো এই কাজকে মুসলমানকে এই কাজকে পৌঁছানো করে দেন আল্লাহ এই কাজ সম্পূর্ণ সবকে দূর করে দেন আল্লাহ মুসলমানদের জিন্দগি দূর করে দেন আপনার পুরো নসিব আল্লাহ আপনার পুরো দেশ করতে পুরো কায়দা বাধা দূর করে দেন আল্লাহ হাসিনের সারা থেকে ইবাদত করেন আল্লাহ হাসিনের বিদ্যা থেকে ইবাদত করেন আল্লাহ এই কামকে ইবাদত করেন কাম করনেওয়ালাকে ইবাদত করেন আল্লাহ কামের মারাজগুলিকে ইবাদত করেন আল্লাহ কামের মারাজগুলিকে ইবাদত করেন গাইকে গাইক সামনে হাত পাবান আল্লাহ প্রথম নবী রসুল করবান আল্লাহ শহীদ রসুলের বাবা আল্লাহ 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 যারা আমাদের প্রোগ্রামের জন্য বসে দিচ্ছে আশা করছে তাদের সমস্ত জায়গা আজাদকে পুরা করবা পরেশানিকে দূর করবা বিমানদেরকে সেটায় আমরা আজাদ নসিব করবা বিরাট মনে একটা আছে দুটো জায়গা থেকে বড় জায়গা করে পেলা না আপনি করতে পারে একটা আছে দুটো পালা औलादके लिए औलाद नसीब करना बेरोजगार के हालात रोजगार नसीब करना अल्लाह बेरोजगार के हालात रोजगार नसीब करना अल्लाह बेकारी शुरू से शादी इंतजाम करना अल्लाह और वादा करते हैं मेरी जरा को खुश करना सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার প্রেরণে প্রথম পর্বে প্রথম ভাগে ইস্তেমা করা দোয়া শেষ হলো ইনশাআল্লাহ আগামীকাল দ্বিতীয় ভাগে ইস্তেমা শুরু হবে এজন্য প্রত্যেক জিম্মাদার খাতির মেহরবানি করে চিন্তার ভিতরে যে সকল আলোচনা রয়েছে সেগুলো একসঙ্গে আপনার পাশে নিয়ে গেলে ভালো হবে ইনশাআল্লাহ আপনার আমাদের সাথে ভাইয়েরা সেগুলো বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ইজতেমা ময়দানের চারপাশে প্রায় ৫৫টি বাংলার জামাত রয়েছে এই সকল জামাত ইনশাআল্লাহ আগামী বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ ৩ দিন জায়গায় থাকবে ময়দানের প্যান্ডেলের ভিতরে সকল প্রকার বেচাকেনা মানা
আপনাদের নিজস্ব কামিয়ানা যেগুলো নিয়ে এসছেন সেগুলো একটু সাবধানতার সাথে খুলবো, যাতে করে আমাদের ইলেকট্রিক এবং মাইকের কাজ সঠিকভাবে থাকে। ময়দানের ভিতর মেয়াবারি করে বাস কাজ না ঢুকায়, বাস ট্রাক অবশ্যই নির্ধারিত পার্কিং এর জায়গায় রাখবে। পাহারার জামাতগুলো ইজতেমাই সামানা পাহারাদারি করবে। বিশেষ করে যে সমস্ত আটটা পন্থন আছে, এই পন্থনগুলা আমরা একটু কষ্ট করে পায়দল যেখানে বাস রাখা আছে ওইখানে গিয়ে আমরা ওখানে বাস উঠবো, বাসগুলোকে ময়দানে আনবো না। একটু কষ্ট হবে, আমরা ইনশাআল্লাহ কষ্ট করে যেখানে গাড়ি আছে ওখানে গিয়ে উঠবো। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে তৌফিক দান করেন। পাহাড়ের জামাতগুলো আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতেছিলেন প্রথম পর্বে ইজতেমার। এখন মোনাজাত শেষ হয়েছে। আগামীকালকে থেকে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে ইনশাল্লাহ। আপনারা প্রত্যেকটা বয়ানি শোনার জন্য আমাদের কাছে মিডিয়া পেজে লাইক দেন এবং সাথে থাকুন। আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।